makahinga na. What's that? Kung tingnan nga po ano, makahiya plants ba? Dangerous na. Okay, nakasuroy mi kadali diri guys kay pahangin guys. Ilaya Boulevard. Dito kana gigol gina ko na diha kana taas kay na siya nga dalan padulong na dito sa Tulay, Makasandig. Mami gabi because So gigol gina ko na makajaging gyud ko ana diri gikan diri or gikan baka dito sa Makasandig. Ako ginang igol karong tuiga. O at least walay traffic, ikaw ra gid magjaging-jaging. Semento pag yun kita pag kag view, overlooking view sa suba. Ay ang nag-birthday doy. So diri mi nagpractice og driving ni GR kani taas kay ni dito. Out na. So ako na nang gamba-gambahon dia guys. So dito tumoy gamba-gamba driving. Sayon ra naka conclude ko nga sayon ra gid kaayo ang pag-practice og drive sa four wheels. Hangtod nga tanaw ni GR nga nasa ligando nako. Lahos na mi dito sa rotunda. Rotunda mi agi sa Makasandig Bridge pati si Lucille. So kano sa ata sunod maka-driving doy. Kano sa ata sunod maka-driving? Pwede ra next week na lang, next Saturday. Next week. Sa syudad na kita. Ah, grabe ah. Kung ano lang. Di kuan lang diri sa Ultra Winds kanang patungas ba. Tuon tag patungas. Kanang uptown ba, uptown SM. Ay paadto dito taas. Oh, so kamo guys, basi gusto mo appeal sa among driving session. Amot lang tag 500 sa gasolina. Maka-drive na tabi sa gasa guys. So saba lang mo kay para makasabay mo sa amo. Para daghan ta ba magdungan. So ipabantay lang sa inyong mga bata diha. Ipabantay sa mga ugangan. Okay, so hapit ta palit karon og turon. Palit tag turon doy. Nabe ay. Dito man dito ilang Skyler wala na bay may pagani. Ilang Skyler dito na maligag turon. Itong kamuti nga turon ba og kuan pilit. Wala na. Ilang Skyler ato kanina ra tuod to. Mo gusto na ko muuli og sayo kay magluto og tortang talong ba. Ayaw, Napay rice? wa mangyapoy lami imong mga nilutuan. Doy na naapay kanon. Purot man kanon.